I want to welcome everybody. Všetkých vítam. This is the third and final presentation at this camp meeting. Toto je tretia a posledná prezentácia na tomto camp meetingu. As I mentioned yesterday, this is the first camp meeting in a series. Včera som spomínal, že toto je prvý camp meeting v takej sérii. And you'll have all received my itinerary, and the next camp meeting is next weekend. A dostali ste ten môj itinerár, ďalší camp meeting je na budúci víkend. I hope everybody's well and ready to study. Dúfam, že sa máte dobre a ste pripravení na štúdium. So I received several questions before this camp meeting. Dostal som niekoľko otázok pred týmto camp meetingom. Some dealing with matters that are personal to members and some that are doctrinal. Niektoré sa týkajú osobných vecí a niektoré takých vecí učenia. As always, the personal and the political always have a connection. To osobné a politické má vždy prepojenie, to je tak vždy. So yesterday we discussed the subject of Sabbath. Včera sme hovorili o téme soboty. And I received some feedback from those two presentations. A dostal som určitú spätnú väzbu z týchto dvoch prezentácií. Some people have questions. Niektorí ľudia mali otázky. Some people are asking what I'm saying. Niektorí sa ma pýtajú, že čo to hovorím. Or they disagree with what I'm saying. Alebo nesúhlasia s tým, čo hovorím. And other members are concerned. A iní majú obavy. They're concerned that we are throwing away the Sabbath and introducing confusion into our movement. Boja sa, že odhadzujeme sobotu a zavádzame nejaký zmätok do hnutia. So I just want to address a couple of those points. Takže chcel som hovoriť o niekoľkých z týchto bodov. So obviously I'm guiding this study. I received those questions. Ja vediem tú štúdiu, takže dostávam tieto otázky. Like all of you, I have my own personal thoughts. Tak ako všetci vy, ja mám svoje vlastné osobné otázky. But I don't think it's anything new. Ale nemyslím si, že to je niečo nové. That I'm unwilling or unprepared to give my opinion at the beginning of a study. Že som buď neochotný, alebo nepripravený dať môj názor na začiatku štúdie. I'm not Elder Jeff and I'm not Elder Tess. Nie som ani starší Jeff, ani staršia Tess. And whatever you may understand their roles to be, Akokoľvek rozumiete tým ich rolám, že aké majú, or the methodology that they used to teach us what they had taught us, alebo tej metodológii, ktorú majú, ktorou nás učili. I think I've been pretty clear over the years. Myslím, že počas tých rokov som bol taký jasný v tomto. And I've become increasingly, I hope, increasingly clear on this issue. A dúfam, že stále čoraz viac som v tomto taký, že je to jasné. That I don't have that same role. Ja nemám tú istú rolu. In many ways, separate to organization, Mnohými spôsobmi oddelenie od organizácie. I see my role as a teacher similar to the role of all of us being teachers. Vidím svoju rolu ako učiteľa veľmi podobnú tým vlastne, že vy všetci ste učiteľa, všetci z nás sú učitelia. I know that many in the movement don't see things that way. Viem, že mnohí v hnutí týmto spôsobom nevidia tie veci takto. And despite my remonstrance with people, I still want to make this point that I don't introduce or define doctrine in this movement. A napriek tomu stále by som chcel túto myšlienku nejak tak zdôrazniť, že ja nie som ten, ktorý vnáša učenie do tohto hnutia alebo vedie And to I understand that učenie. causes people heartache or problems.
Viem, že toto ľuďom spôsobuje nejaké problémy, alebo také majú z toho proste, bolí ich z toho hlava. So we all know Daniel chapter 12, verse 10. Všetci poznáme Daniela 12:10. And I hope that we all are familiar with how we used to use that verse over the years in this movement, because not many people discuss it nowadays. A dúfam, že poznáme to, ako sa v tomto hnutí zvykla používať tento verš, lebo dnes už veľmi sa o ňom nerozpráva. For the purpose of our discussion, it's really the second part of the verse. Ale pre túto našu diskusiu ide teraz o tú druhú časť toho verša. The verse compares two groups, two classes. Ten verš porovnáva dve skupiny alebo dve také The dve wicked triedy. who do not understand, Tí bezbožní, ktorí nerozumejú, and the wise who understand. a múdri, ktorí rozumejú. So this passage, in connection with chapters in Isaiah, Takže táto pasáž v spojitosti s kapitolami v Izaiášovi, when we speak about the line upon line methodology, keď hovoríme o metodológii línia na líniu, both of those ideas, those concepts, are related to teaching. obidve tieto koncepty sa týkajú učenia. And the word wise in Daniel 12, verse 10, To slovo múdry v Danielovi we used 12:10 to emphasize the fact that this is talking about teachers. zvykli sme zdôrazňovať ten fakt, že tu sa hovorí o učiteľoch. Not just people who understand, but people who give understanding. Nie je to len tí, ktorí rozumejú, ale aj tí, ktorí dávajú porozumieť. And this is the same idea that's brought to view in the book of Isaiah, Toto je tá istá myšlienka, ktorá je privedená v knihe Izaiáša, particularly chapter 28, v kapitole 28, when we use this idea of line upon line methodology, kde používame túto myšlienku línie na líniu. To je metodológia. where it talks about the technique of teaching God's people. Kde sa hovorí o tej technike vyučovania Božieho ľudu. And I want to remind us that the methodology that we are using Chcem vám pripomenúť, že tú metodológiu, ktorú používame, separate to it being the methodology that William Miller used, oddelenie od tej metodológie, ktorú používal William Miller, that this is a rebuke to the church. toto je také pokarhanie pre cirkev. When you read Isaiah 28, God is not making some positive statement. Keď čítate Izaiáša 28, tam Boh nerobí nejaký taký pozitívny výrok. God is critical of the attitude of the church, Je kritický ohľadne toho postoja cirkvi, the appointed teachers. o tých učiteľoch, ktorí sú povolaní. And so God is going to raise up a group of teachers Takže on pozdvihne skupinu učiteľov, who are uneducated, ktorí sú nevzdelaní, who are unqualified to do this work, ktorí sú nekvalifikovaní robiť túto prácu, who are not appointed to be leaders or teachers in the work of God. a neboli povolaní robiť tú prácu na Božom diele ako učitelia a vedúci. It's a strange work, it's an unusual work. Je to taká zvláštna, neobyčajná práca. And the reason why it's strange and unusual is not because of the content, Dôvod, prečo je to zvláštne a neobyčajné, to nie je kvôli tomu obsahu, it's because of the people that are being commissioned to undertake that work. ale je to kvôli ľuďom, ktorí boli poverení robiť tú prácu. You and I, Commissioned, vy a ja.
the people or the group that we call the priests, this To je movement. skupina, ktorú nazývame kňazmi, to je toto hnutie. And the reason for this, A dôvod na toto, this strange, unusual work, táto zvláštna neobyčajná práca, is given in Isaiah 28, verse 8. Tento dôvod je daný v Izaiášovi 28:8. Because the tables of Adventism are full of vomit and filthiness. Pretože tie stoly adventizmu sú plné zvratku a špinavých vecí. There is no place left that is clean. Už tam nie je ani kúsok čistého miesta. And I think people in this movement have still not realized or come to terms with this verse. A myslím, že ľudia v adventizme stále ešte s týmto veršom sa nestotožnili, neuvedomili si to. I think many of us still live in hope. Mnohí z nás stále majú nejakú nádej Of a good outcome in our relationship with the church. Že náš vzťah s cirkvou dopadne dobre. And so it's coming as a rude awakening, the very right-wing position that Adventism and its leadership is holding today. A je to také bolestivé prebudenie uvidieť, akú pravicovú pozíciu, krajne pravicovú drží adventizmus a jeho But vedenie. it shouldn't. Ale nemalo by nás to takto The passages that we used to šokovať. discuss indicate this. Lebo tie pasáže, o ktorých sme hovorievali, toto indikujú. There is nothing good left in Adventism. It's full of filthiness. V adventizme nezostalo nič dobré, je to celé špinavé. So coming back to this movement and each of our roles, Takže vrátime sa k tomuto hnutiu a k tým našim úlohám, ktoré sme každý dostali. it's not my role to define doctrine or theology Moja in this úloha movement. ani rola nie je definovať učenie alebo teológiu v tomto hnutí. I've never believed that to be my role. Nikdy som neveril tomu, že je to moja úloha. And not only have I, but I know others, many of you, Nielen ja, ale viem, že aj mnohí z vás have spoken about the first, second, and third angels' messages and hovorili messengers. o prvom, druhom a treťom anielskom posolstve a posloch. And whilst each of you may have an idea, a concept of who and what those people are and what their message is, Zatiaľ, čo každý z vás máte nejaký taký koncept alebo myšlienku toho, že kto títo ľudia sú a čo je ich posolstvo, when you talk about the first, second, and third messengers, keď hovoríte o prvom, druhom a treťom poslovi, I think on closer examination, those ideas are not as firm as many of us think. keď to budete zblízka skúmať, tieto názory alebo myšlienky nebudú až také pevné, ako si mnohí z nás myslíme alebo myslia. And even if we hold to those views of who the first, second, and third messengers are, Aj keď sa držíme týchto názorov, že kto sú tí prvý, druhý, tretí posol, we should be careful to understand what their job function is. mali by sme byť veľmi opatrní v tom porozumení toho, aká je ich rola. So I don't want to speak about others. I'm just talking about myself. Ja nechcem hovoriť o ostatných, budem hovoriť len o sebe. And I know that many of you are disappointed Viem, že mnohí z vás sú sklamaní, that I don't answer questions in the way that you want me to. že neodpovedám na tie otázky spôsobom, akým by ste chceli. Straightforward question, short, simple answers. Dostanem nejakú jasnú otázku a že by to bola taká krátka, jasná odpoveď. In my experience, we don't move forward when we operate in that simplistic fashion. V mojej skúsenosti sa nepohneme nikam dopredu, keď budeme takto jednoducho fungovať. Zjednodušene. Not only in this sphere, but in any enterprise in life,
it's much more complicated than we initially realize. Nie len v tejto oblasti, ale vo všetkom, čo robíme v živote, veci sú komplikovanejšie, ako si na začiatku uvedomujeme. That's one of the reasons why relationships, particularly marriages, fail. Toto je jeden z dôvodov, prečo vzťahy a zvlášť manželstva zlyhávajú. Because we think these issues are straightforward and simple until we get involved in them and we realize they're much more difficult, much more complicated. Lebo myslíme si, že nejaké problémy sú jednoduché a jasné a keď sa do toho vlastne zapletieme, uvidíme, že to je celé komplikované a zložitejšie. So as I reviewed these questions on the Sabbath, Takže ako som tieto otázky prechádzal v sobotu, and if you remember, I said it's taken a long time for this question to arise. a pamätáte si, povedal som, že trvalo to dlhú dobu, aby táto otázka Or this povstala, observation to be made. alebo aby sa spravilo takéto pozorovanie. And I've just been waiting for it to come into the public domain, open discussion, before tackling it. A ja som čakal, kedy to príde tak nejak do verejnosti, do tej verejnej diskusie, predtým, ako som sa sám toho dotkol. Because I didn't think it was for me to show this movement problem areas that we're not seeing. Lebo nemyslím si, že to bola moja úloha, aby som hnutiu ukazoval problematické oblasti, ktoré nevidíme. So I know we've gone from one leader to another, from Elder Jeff to Elder Tess. Viem, že sme išli od jedného vodcu k druhému, od staršieho, od Jeffa k staršej Tess. And those who knew him personally Tí, ktorí ho poznali osobne, recognized the person that he was, with all of his faults and failures, and also his many, many good points. tak ho videli vlastne z toho pohľadu ako človeka, videli aj mnoho jeho chýb a takých zlyhaní a takisto mnoho dobrých But he was vlastností. a large, white, right-wing American. On bol veľmi krajne pravicový, He had a biely physical Američan. presence about him. To ste vycítili v tej jeho prítomnosti. And we must be careful Musíme byť opatrní, not to dismiss the work that was done by him and others and put that all aside because of the change in our message. Musíme byť opatrní, aby sme nezavrhli to dielo, ktoré on a ostatní spravili, aby sme to nehodili nabok, keď prišli teraz zmeny v našom posolstve. If we're not doing that, many of us are in danger of doing it. Ak to nerobíme, mnohí z nás sú v nebezpečenstve, že to spravia. And even if you don't verbalize it, by our very actions, we show this. Aj keď to nepovieme, ukazujeme to svojimi skutkami. I'm not giving an instruction to the membership now to change what they're doing, change their practices. Ja teraz nekážem vodcom, aby nejak zmenili nejakú svoju prax, nejaké zabehnuté chodníky. It's the midnight cry message that shines the light to the very end of our journey. Je to posolstvo polnočného volania, ktoré svietí to svetlo až na koniec našej cesty. Osvecuje sa. Those few short months in Millerite history Tých niekoľko pár mesiacov v millerických dejinách in the year 1844, 1844, that short few months didn't undo the decades of work that preceded it. týchto pár mesiacov nevyškrtlo z dejín tie 10 ročia, ktoré tomu predchádzali. But that work overshadowed those previous decades. Ale to dielo, alebo tá práca akoby zatienila tie predchádzajúce 10 ročia. And the problem is, many of us are new and we don't have a firm foundation in our past history. Problém je v tom, že mnohí z nás sú noví a nemajú pevný základ v tých minulých dejinách.
And those that were here in those early days have forgotten many of the things that were taught. A tí, ktorí tu boli v tých skorých časoch, mnoho vecí už zabudli, čo sa vtedy učilo. And I think if we want to remain safe individually and as a body of people, Myslím si, že keď chceme zostať bezpečí jednotlivo, aj ako celok, ako telo, you can't simply throw away the work of the first messenger. nemôžeme proste odhodiť to dielo toho prvého vodcu. With all of its faults and failings. So všetkými tými chybami aj So- zlyhaniami. This is not to attack or accuse any of our leaders. Toto nerobím preto, aby som niekoho obvinil alebo na niekoho útočil, na žiadneho z tých vodcov. But as sentient thinking beings, Ale ako také rozmýšľajúce bytosti as people who have their own opinion, who are supposed to think, a tí, ktorí majú mať svoj vlastný názor a rozmýšľať sami za seba, if you go back to previous studies that I've done, keď sa vrátite k tým predchádzajúcim štúdiám, ktoré som robil, when I've analyzed the work and the legacy of prophets, keď som analyzoval prácu a dielo alebo legitimitu proroka, I've tried to show and make clear that their humanity gets in the way of their message all too frequently. snažil som sa ukázať, že tá ich ľudskosť vchádza do tej cesty, ktorou oni dávajú to svoje posolstvo veľmi pravidelne, až príliš často. And if you can see that Elder Jeff's humanity got in the way of his message, Keď uvidíte, že tá ľudskosť staršieho Jeffa vošla do cesty toho jeho and you posolstva recognize him as the first messenger, a uvidíte ho ako prvého posla, then you must be naive to think that the third messenger also doesn't bring their humanity into the message. tak musíte byť naivní, aby ste si nemysleli, alebo ak by ste si mysleli, že ten tretí posol nevnáša svoju ľudskosť do svojho And in this posolstva. context, humanity is weakness. A v tomto kontexte ľudskosť je slabosť. It's not an asset. To nie je nejaká dobrá vlastnosť? Asi? It doesn't improve the message. It causes problems. Nezlepšuje toto posolstvo, práve naopak prináša mu problémy. All of us bring our baggage with us into this movement. Všetci z nás prinášame do tohto hnutia to naše svoje vlastné bremeno. If you don't think that the messengers that God has given to this movement bring their baggage with them, as I said, I think it's naivety. Ako som povedal, myslím si, že je to naivita si myslieť, že tie posolstvá, ktoré prichádzajú do tohto hnutia, nenesú so sebou to svoje bremeno ľudskosti. So, as we discuss these issues, Ako sme hovorili o týchto problémoch, it's not to dismantle the work of the first and third angel. nechcem nejako to dielo prvého alebo tretieho anjela nejako zhodiť alebo nejako It's to narušiť. understand their work better, Ale je to preto, aby sme ich práci lepšie pochopili. it's to be intellectually honest about what they have taught, A aby sme boli intelektuálne úprimní o tom, čo oni učili. and it's also to be intellectually honest about what we have misunderstood about what they have said. A tiež, aby sme boli intelektuálne úprimní o tom, čo sme my zle pochopili ohľadne toho, čo oni učili. So if you have come to these studies thinking that we're going to come to a conclusion today on the Sabbath, Ak ste prišli na toto štúdium s tým, že ste si mysleli, že prídeme v sobotu alebo dnes nejakému záveru, or I'm going to give some definitive answer for you, alebo vám dám nejakú definitívnu odpoveď, you're mistaken. tak to ste sa mýlili.
And you should know that that could never be the case. A mali by ste vedieť, že takto to nikdy nebude. And it shouldn't be. Ani by to tak nemalo byť. Okay, so let's summarize what we've said yesterday. Takže poďme zhrnúť, čo sme včera povedali. We had a question about Sabbath keeping. Mali sme otázku ohľadne dodržiavania soboty. Is it okay to go to a class in your school on the Sabbath? Je to v poriadku ísť v sobotu na hodinu? Because if you don't go to the class, you will fail the course. Ak tam nepôjdete, tak vlastne tu So as I said nepustia vás yesterday, ďalej, this is not a new neprejdete. issue. It's confronted Adventists for decades. Toto nie je nová téma, nový problém. Adventisti s tým boli konfrontovaní 10 ročia. In many ways, this was the same issue that was brought out into the open in the 1888 history. Toto je tá istá téma, ktorá prišla už na povrch, alebo tak sa otvorila v 1880 rokoch. How are we as individuals Ako my, meant to ako, relate to either the state or to private organizations ako my ako jednotlivci sa máme zachovávať voči štátu alebo súkromným organizáciám, we'll call it society. spoločnosti. When society goes in one direction, what are we supposed to do? What should our response be? Keď spoločnosť ide jedným smerom, aká má byť naša odpoveď? Čo máme robiť? In the past, we would phrase it this way. V minulosti by sme to takto pomenovali. Is it better to obey a human or is it better to obey God? Je lepšie posluchnúť človeka alebo je lepšie posluchnúť Boha? And at a simple level, we all should know the answer to that. Na jednoduchej úrovni všetci by sme na to mali vedieť odpoveď. But as you listen to people's responses yesterday, Keď ste počúvali na to, ako ľudia včera odpovedali, you could see that people in this movement, that their views had begun to shift. videli ste, že tie pohľady tých ľudí v tomto hnutí sa začali posúvať. They'd begun to change from what they were in the past. Začali sa meniť v porovnaní s tým, aké boli v minulosti, Before the midnight cry. pred polnočným volaním. Now, we don't have the luxury of asking Elder Tess her opinion. Nemáme taký luxus, že by sme sa spýtali na to staršej Tess. We don't have the luxury of asking Elder Jeff his opinion. A nemáme ani luxus opýtať sa staršieho Jeffa na jeho názor. So we're left to come to these decisions by ourselves. Takže musíme prísť týmto rozhodnutiam sami. And I don't know what you think about that. A neviem, čo vy si o tom myslíte. Do you think that it's planned by God? Myslíte si, že to Pán Boh plánuje? Do you think it's time and chance? Že sú to veci, že to je nejaká Do náhoda? you think that the movement is going to collapse because we don't have a leader any longer? Myslíte si, že to hnutie skolabuje, lebo nemáme už žiadneho vodcu? We all have our different thoughts, Máme na to rôzne myšlienky, názory, but we're in this situation and there's nothing that we can do about it. ale sme v tejto situácii a nemôžeme s tým nič urobiť. So it seems appropriate and correct to me Takže sa mi to zdá vhodné a to správne, try to address some of these questions, aby som sa snažil na niektoré z tých otázok, even if it's uncomfortable to do so.
zodpovedať alebo o nich hovoriť, aj keď even je that to even though there are nepohodlné. risks associated with it. A nesie to so sebou aj nebezpečenstva. Risks. There are risks Je to associated with riskantné. doing this activity. Je to riskantné. Questioning what has been taught Je spochybňovať to, čo bolo učené, and openly discussing our fears and concerns of what is right and what is wrong. a otvorene diskutujúc o tých našich strachoch a ohľadne toho, čo je správne a nesprávne. So the question is, what can we do on Sabbath? Takže otázka je, čo môžeme robiť v sobotu? And to me, that's not the question to be addressed. A pre mňa toto nie je tá otázka, na ktorú treba zodpovedať. What I found interesting to To, think čo je pre about mňa zaujímavé o tom rozmýšľať, and what I thought the question that we needed to ask a čo si myslím, že je otázka, ktorú sa musíme is why spýtať, do we as Adventists now begin to question the Sabbath? je, že prečo my ako adventisti začíname spochybňovať sobotu? Prečo o to máme otázky? What's happened in our psyche, in our thinking, to question our relationship to the seventh day? Čo sa stalo v našej psychike a v našom rozmýšľaní, že teraz sme schopní spochybniť 7. deň? I want us to recognize that there has been a change. Chcem, aby ste videli, že nastala zmena. It's not just one or two people. To nie je jeden alebo dvaja ľudia. This is permeating the movement. Toto je ako taká vlna v hnutí. That we're questioning our relationship to the Sabbath. Spochybňujeme náš vzťah voči sobote. Its moral significance and its prophetic significance. Jej morálny význam aj And I prorocký want to know význam. why. Why has there been a change? Ja chcem vedieť prečo sa deje táto zmena. So I want to give two options, and not the only ones. Chcem dať dve možnosti, nie sú to jediné možnosti. So option one, Takže prvá možnosť. we're a Laodicean church Sme laodicejská cirkev, and we've become lazy, stali sme sa lenivými, worldly, svetáckými and we have lowered our standards. a tie naše štandardy sme posunuli nižšie, princípy. So that's why our relationship to the Sabbath has changed. Preto sa zmenila náš vzťah k sobote. So it's a moral issue. Takže to bola taká morálna otázka. Or the other option Druhá možnosť is that it's a prophetic issue, je, že je to prorocká otázka, like Deuteronomy 22 verse 5. tak ako 5. Mojžišova 22.5. We need to go back to Exodus chapter 20 Musíme sa vrátiť do Exodu 20 and re-examine our relationship to the fourth commandment a zvážiť znova náš vzťah voči 4. prikázaniu. based upon its prophetic significance. Na základe jeho prorockého významu. What do I mean by that? Čo tým myslím? The change in the prophetic significance of the Sabbath Tá zmena v prorockom význame ohľadne soboty. George, what do you think I mean by that statement? George, čo si myslíš, že tým myslím? Not sure, but I think it would be similar to how we dealt with Deuteronomy 22. We check how the instructions were given back to the Hebrews
when they left Egypt. So George has said, the point I'm trying to make is reevaluating our relationship to the Sabbath as we did with Deuteronomy 22, verse 5. Takže snažíš sa spraviť tú pointu, že znova musíme zhodnotiť ten náš vzťah voči sobote, tak ako sme to spravili voči 5. Mojžišovej 22:5. So my question wasn't well stated. Takže tú otázku som dobre nepoložil. When we talk about the Sabbath prophetically, Keď prorocky hovoríme o sobote, what is its significance in prophecy? aký je ten jej význam v proroctve? And according to Isaiah, Podľa Izaiáša, simplistically put, prophecy is understanding the end from the beginning. zjednodušenie, proroctvo to je porozumenie konca od začiatku, alebo na základe začiatku. So prophecy is connected to the end, Takže proroctvo je napojené na koniec. and so we see the Sabbath as something to do with the end. A my vidíme, že sobota má niečo s tým koncom. Obviously, the end is the end of the world, end of sin. That's what the end is. Ten koniec to je koniec sveta, koniec hriechu. So we've spoken about our potential relationship morally with the Sabbath. Takže hovorili sme o tom potenciálnom vzťahu so sobotou o takom morálnom, Because we've become worldly. lebo sme sa stali svetackými. What about the prophetic argument? A čo ten prorocký argument? Why would our relationship to the Sabbath change prophetically? Prečo sa náš vzťah k sobote prorocky zmenil? So anyone, or George, you can continue if my questions maybe a little Niekto bit iný, clearer alebo now. George, keď chceš But anybody. pokračovať. The only idea I would suggest is it would change based on what we understand more about the Sabbath. And what I mean by that is there's a literal Sabbath day, but we can learn lessons from literal Sabbath observance and the reasons behind it to understand prophetic end time implication. So George has said, when we look at the literal Sabbath, Takže George hovorí, keď sa pozrieme na tú doslovnú sobotu, how we observe, view, and keep it, a ako to vidíme a sledujeme, dodržiavame, we can learn lessons prophetically. môžeme sa z toho naučiť prorocké ponaučenia. Anyone else have a thought? Ešte niekto má nejakú Suave. myšlienku? Well, I just was thinking about, what happened during the time of Jesus and how the Pharisees had their strict codes and they added extra stuff on there just to make sure, they were really keeping strict. So Sue Ellen has mentioned during the first Advent, Takže Suelen hovorí v tom prvom príchode, the discussion, the tension between Christ and the church, tam bolo to napätie medzi Kristom a cirkvou, on how to keep the Sabbath, alebo taká diskusia o tom, ako dodržiavať sobotu. which is a similar thought to what I think George was intimating, understanding how si- Sabbath should be kept. Podobná myšlienka toho, čo hovoril aj George, že porozumieť tomu, ako sobota sa má dodržiavať. I want to suggest that both of those answers deal with the morality of the Sabbath. Ja by som povedal, že obidve tieto odpovede sa týkajú morálnosti okolo soboty. And I want to suggest the reason why our relationship with the Sabbath prophetically has changed A dôvod, prečo ten náš vzťah voči sobote prorocky sa zmenil, because as Adventists, we were taught my ako adventisti sme boli vyučení by Ellen White Ellen Whiteovou, that the Sabbath is the great test
at Že the end. že sobota je tá veľká skúška na konci. And the word end, I'm saying, means prophecy. To slovo koniec, to je proroctvo. And what has fundamentally changed To, čo sa od základu zmenilo, is that the consciousness of this movement believes je, že to vedomie, alebo svedomie tohto hnutia verí, that there is no Sunday law. že nebude žiaden nedeľný zákon. And Sunday law is all over this chart. Ten je všade tu na tomto Because the Sunday law is a synonym for Sabbath. na tejto tabulke. Nedeľný zákon je The two sides of the synonymom same pre coin. sobotu. To sú dve strany tej istej mince. Two superpowers fighting for the hearts and minds of humanity. Dve superveľmoci bojujúce pre srdcia a mysle ľudskosti. The kingdom of Satan and the kingdom of God. Kráľovstvo Satana a kráľovstvo Božie. And Adventists believe Adventisti veria, that warfare is going to be fought over the issue of the seventh and the first day. že tento boj sa bude bojovať nad témou 1. a 7. dňa. Apostate Protestantism Odpadlý protestantizmus primarily becomes apostate at the end of the world hlavne sa stane odpadlým na konci sveta, when in the book of Revelation it speaks about the daughters going back to the mother, kde sa v knihe Zjavenia hovorí, že tie dcery sa vrátia ku svojej matke. that this issue is about the Sabbath and Sunday. Že táto téma je o sobote a nedeli. The great test. To je tá veľká skúška. So if the great test is no longer the Sabbath, Čiže ak ten veľká skúška nie je už viac o sobote, because it's not Sunday sacredness, lebo už to nie je o svetení nedele, then maybe that's why we're so chilled about Sabbath keeping now. možno preto už sme takí uvoľnení ohľadne dodržiavania soboty. We just view it differently. Vidíme to proste inak. The spirit of the law, not the letter of the law. Vidíme ten ducha zákona, nie tú literu. So I'm suggesting they're not the only two reasons, but there are several reasons why our relationship to the Sabbath has changed. Takže tu je niekoľko dôvodov, prečo náš vzťah so sobotou sa zmenil. One is apostasy or morality, the other is prophecy. Jedno je odpadnutie alebo morálka a to druhé je proroctvo. Where do we find the health message in the Ten Commandments? Kde nachádzame zdravotné posolstvo v 10 prikázaniach? We're very focused as Adventists on the health message. My sme ako adventisti veľmi zameraní na zdravotné posolstvo, because we understand the human being to be both spirit and body. lebo veríme, že ľudská bytosť je duch aj telo. We recognize physical and mental health as being connected issues. A rozpoznávame, že fyzické a psychické zdravie sú prepojené témy. So where do we see that in the Ten Commandments? Kde to vidíme v 10 prikázaniach? Anybody give me a number? 6. So I got number 6. Povedali ste číslo 6. 6 commandments. Oh, okay. Sorry, not the sixth commandment, the last 6 commandments. Pardon, nie 6. prikázanie, ale tých posledných 6. Anyone else?
Ešte niekto? Llewellyn? Number 5, Hovorí, že je to 5. honor your parents. Vážte svojich So- rodičov. So Ellen said, honor your parents so that you will live a long life. That's where you see Tu the len health. hovorí, cti svojich rodičov, aby si dlho žil. Anyone else? Ešte niekto? George. George says there's no health message in the 10 Commandments. Ono, George hovorí, že v 10 prikázaniach nie je zdravotné posolstvo. So I thought this would be relatively straightforward, but we're getting completely different answers. I find that Yes. interesting. To je zaujímavé. Ja som si myslela, že toto je jasná vec a každý dáva iné odpovede. David, where do you see the health message in the commandment says, don't lie? David, kde si videl zdravotné posolstvo v prikázaní Without neoklameš? stretching those words into something else. Bez toho, aby si to nejak naťahoval tie slova do niečoho iného. That mind is connected with our health. Our mind is connected to our health. Mysel je spojená s našim zdravím. Something to be wrong. So he said that if we lie, it hurts our mind. And Keď if we hurt our klameme, mind, it hurts our bodies. to ubližuje našej mysli a tým pádom aj nášmu telu. And Sue Ellen said that if we treat our parents well, Len hovorí, ak budeme sa chovať dobre k našim I would našim suggest rodičom, when we're adults and they're elderly, keď oni sú starší a my sme dospelí, that somehow that will bring health to us. to nám prinesie nejaké zdravie. That's fine. Okay, I want to suggest it's number 6. Ja by som povedal, že je to číslo 6. Thou shalt not kill. Nezabiješ. I had to count what number 6 was as well. Musel som to počítať, koľko to je. We were all counting what number 6 was. Thou shalt not kill. Nezabiješ. That means don't kill your. Yeah, the health message. Don't kill yourself. Don't kill others. To Preserve znamená, life. nezabíjaj seba, nezabíjaj iných. Zachovávaj život. So I would have gone for that. Takže ja by som zobral toto. So the reason I mention that Dôvod, prečo to spomínam, is that most Adventists I've ever met, je, že väčšina adventistov, ktorých som ja kedy stretol, it's relatively easy to show them how they are killing themselves. veľmi ľahko sa dá im ukázať, ako samých seba zabíjajú. You know the idea that we kill ourselves with our forks. Poznáte tú myšlienku, že samých seba zabíjame vlastnými vidličkami. And everybody does it. To robí každý. We eat things for pleasure, not for health. Jeme veci, lebo nám chutia, nie preto, že sú zdravé. And the only reason I say that Dôvod, prečo to hovorím, is because we've taken that commandment je, že zobrali sme toto prikázanie and I don't think we follow it to the letter. We follow it in spirit. a nemyslím si, že ho následujeme doslovne, ale duchovne. Because we recognize that it's a very complex subject, the Lebo subject of health. Vidíme, že zdravotná otázka je veľmi komplexná. So just taking that idea of complexity, that's the only reason I Vezmeme- mentioned that. Túto myšlienku komplexnosti And you bring it back to the 4th commandment, a privedieme to k 4. prikázaniu. the third option, which I wasn't going to introduce, but I will,
Tretia možnosť, ktorú som neplánoval dať, ale dám ju. We're not in apostasy. Nie sme v odpadnutí. We understand our relationship prophetically with the Sabbath, Rozumieme tomu prorockému vzťahu so sobotou, but Sabbath keeping is complex. ale je to komplexné. Dodržiavanie soboty je komplexné. And the way we approach it is so individual that we can't make any concrete statements about it. A spôsob, akým k tomu prichádzame, je tak individuálny, že nemôžeme o tom robiť nejaké konkrétne výroky. We're not sure what work is. Nie sme si úplne istí, čo je práca. We're not sure what servants are. Kto sú služobníci. We're not sure who strangers are. Kto sú cudzinci. And who of us live in gated communities. A ktorí z nás žijú v nejakých That was an komunitách, kde American sú joke, sorry. brány. To bolo len Do tip that. pre Američanov. It says when someone comes into our gates. Tam sa píše, keď niekto príde do našej brány. Okay. So the point I'm trying to make Pointa, ktorú sa snažím povedať, is that our relationship to Sabbath and the reasons for the changes are not straightforward. je, že náš vzťah ku sobote a nejaké dôvody na zmenu nie sú úplne také jasné. And either simplistically it's because it's bad, so we've become bad, Zjednodušenie buď preto, lebo je to zlé a my sme sa stali zlými, Laodicean, Laodicea, or Sabbath keeping, like so many other things, is so complicated we can't make any group position on it. alebo dodržiavanie soboty, tak jak mnoho iných vecí, je také zložité, že nemôžeme na to urobiť nejakú skupinovú pozíciu. I got in trouble a while ago Pred nejakým časom som sa dostal do problému, because I said Sabbath was at 9:03 in the evening. lebo som povedal, že sobota začína 9:03 večer. 3 minutes past 9. 3 minúty po 9:00. And someone said, how do you know it's 3 minutes past 9? Niekto povedal, ako vieš, že je to 3 minúty po 9:00? And I got accused of being legalistic because I said we go for the 3 minutes past 9, not 9. A povedali mi, že som zákonník, lebo tu hovorím, že 9:03, že prečo nepoviem o 9:00. So have we dropped our standards? Takže stalo sa to, že sme pustili tie naše Is it štandardy. complicated? Je to komplikované? We don't really know when sunset is, and does it really matter? Nevieme úplne presne, keď je západ a je to také podstatné. Or has our prophetic relationship changed? There's no Sunday test, therefore there's no Sabbath test. Alebo sa zmenil náš prorocký vzťah a už nie je žiadna sobotno-nedeľná skúška. And that's what I wanted to explore. A to je to, čo by som chcel preskúmať. So we're focused on the prophetic issue. Zameriavame sa na tú prorockú tému. And the only way we're going to do that is by going back into history, seeing what the literal was, then trying to understand what the symbolic is today. A jediné, ako to môžeme urobiť, je vrátiť sa do tých prorockých dejín, pozrieť sa na to, čo bolo doslovné a potom to preniesť teraz do toho symbolického, to je dnes. And in order to do that, Na to, aby sme to spravili, we need to look carefully. sa musíme pozerať veľmi opatrne. And what I mean by that, Čo tým myslím? I don't think it's safe to go to a few presentations that Elder Tess has done and say that is the definitive answer on this subject. Nemyslím si, že to je bezpečné sa pozrieť na pár prezentácií, ktoré urobila staršia Tess a povedať, že toto je definitívna odpoveď. Not because she may have made mistakes, Nie preto, že ona by mohla urobiť chybu,
because we may have come to wrong conclusions. A pretože my sme mohli prísť ku zlému záveru, zlým záverom. A long while ago, I did a study Pred väčšou alebo dávnejšie som robil štúdiu and I don't know if the title was, but the subject matter was the following. neviem, aký bol názov, ale tá téma bola toto. What you see, To, čo vidíte, we should be able to finish it, a už by ste to mali vedieť dokončiť, is all there is. je všetko, čo existuje. So this is a bias of the mind. Toto je taký predpoklad mysle. We are conditioned, we are created with this protective mechanism. My sme stvorení s týmto ochranným mechanizmom, máme na to proste predpoklady, But it has its downside. ale má to aj svoje nedostatky. And this is connected to the idea of fast and slow brain. To sa týka tej myšlienky rýchleho a pomalého mozgu. So we are programmed. Sme naprogramovaní, If our leader does 3 presentations, ak náš vodca urobí 3 prezentácie and shows us these truths that are on this board, a ukáže nám tieto pravdy, ktoré sú na tej tabuli, we believe veríme, we're programmed this way. sme takto naprogramovaní. All she said Všetko, čo ona povedala, is all there is. je všetko, čo existuje. And I'm hoping Ja dúfam, by the studies I've done in the past, skrze tie štúdie, ktoré som robil v minulosti, where I have gone in and analyzed Elder Jeff's material, kde som analyzoval materiál staršieho Jeffa, where I've done studies on the nature of humanity, tam som robil štúdie na ľudskú prírodzenosť, where as an amateur scientist, I've begun to talk about psychology, kde ako taký amatérsky vedec som začal hovoriť o psychológii and the construction of the human mind. a konštrukcii ľudskej mysle. The collection of all of that Pozbieranie toho všetkého is for us to understand and realize, acknowledge and accept je pre nás, aby sme pochopili, uvedomili si, prijali, that when someone says, this is the 2520, že keď niekto povie, toto je 2520, that's not all there is to that subject. to nie je všetko, čo existuje k tejto téme. If you hear 3 presentations on the 1850 chart, Keď budete počuť 3 prezentácie na túto tabuľku o 1850, you know still very little about the 2520. It's just not enough. ešte stále budete vedieť veľmi málo o 2520. To nie je dosť. So as an example, Takže ako príklad, you'll remember that there was a fight in our movement pamätáte si, že v našom hnutí bol boj with the church. s cirkvou. So where is the 2520 found? Takže kde nachádzame Or 2520? the scattering and gathering? Alebo to rozptýlenie a zhromaždenie. Book Leviticus Je to v Levitiku, chapter kapitola 26. 27. So we're in Leviticus 26, Takže keď sme v Levitiku 27, and the church, its theologians, teach the following about the 2520. a teológovia cirkvi učia nasledovné o 2520. That the theme of the chapter Že téma tejto kapitoly is about intensity. je o intenzite. Things are getting worse.
Veci sa zhoršujú. Now, because this movement had an agenda, Pretože A toto mission. hnutie malo nejakú misiu, malo agendu. and we have these charts, Máme tieto tabulky, which are all about numbers. ktoré sú všetky o číslach. Our messenger said, they, the theologians, are wrong. Náš posol povedal, oni, tí teológovia, sa milia. The 2520 is not about intensity in Leviticus 26. 2520 nie je o intenzite v Levitiku 26. It's about what? O čom je to? Does anybody remember? Pamätáte si niekto? It's not intensity, it's time. Je to o čase. So this was the great push. We had the high ground, they had the low ground. We were correct, they were wrong. Toto bol taký tlak. My sme boli ako vyššie, oni nižšie. My máme pravdu, oni sa milia. It took me several years Trvalo mi to niekoľko rokov. not to work out the answer, but to be brave enough to teach the answer. Nie je tu odpoveď nájsť, ale aby som nabral odvahu tú odpoveď učiť. But the church was correct. Že cirkev mala pravdu. The church was correct. Mali pravdu. The theme in Leviticus 26 is about increasing intensity. Tá téma v Levitiku 26 je o rastúcej intenzite. It's not repeating the 7 times 4 times. To nie je 4-krát zopakované 7 časov. So the reason I mention that Dôvod, prečo o tom hovorím, is that if we're not careful, je, že ak nebudeme opatrní, we fall into the trap padneme do pasce. because it's a human bias. It's a protective mechanism that we have. Máme ako ľudia aký určitý sklon, máme ochranný mechanizmus. All we hear, all we see is all there is. Všetko, čo vidíme, je všetko, čo existuje. And it's just not the case. A to tak nie je. You just need someone to show you some more information to prove that point. Potrebujeme, aby nám niekto ukázal viac informácií, aby sme ukázali tú pointu. This is not a criticism of Elder Jeff. Toto nie je kritika staršieho Jeffa. It's not a criticism of the members. Ani to nie je kritika tých členov. It's a statement to show us Je to výrok, ktorý nám má that we ukázať, need to understand our own humanity, our construction, že musíme porozumieť naše vlastné ľudskosti a tomu, ako sme skonštruovaní. recognize its weak points, Rozpoznať tie slabé stránky and make sure we don't fall into this trap. a uistiť sa, že nepadneme do tejto Everything pasce. that's on this board that we have been taught in a very simple fashion Všetko, čo je na tejto tabuli, čo sme boli učení veľmi jednoducho, cannot be all there is about the issue of the Sabbath prophetically. nemôže byť všetko, čo existuje o prorockej téme soboty. And what you think you might know A to, čo about si what has been myslíte, taught že viete, as a group when you're questioned, ako skupina, keď sa vás niečo pýtajú, with some probing questions, nejaké také skúšajúce otázky, you begin to see that you understand it differently and it's not as straightforward as you think. začnete vidieť, že tomu rôzne rozumiete a nie je to také jasné, ako si myslíte. So I understand the church was right about the 2520, but was the movement also correct? What had about the 2520?
Can you clarify that? So the question is about the example that I gave of the 2520. Takže otázka je ohľadne toho príkladu, ktorý som dal o 2520. And I tried to simplify a very complicated point. Veľmi komplikovaný bod sa snažím zjednodušiť. So my point wasn't to identify fault or success with any party. Tu nebolo o tom, aby som identifikoval nejaký úspech alebo zlyhanie hoci niektorej z tých strán. Of course, this movement had many things correct about the 2520. Samozrejme, toto hnutie malo veľa vecí správne ohľadne 2520. The point I wanted to raise A pointa, ktorú som chcel vyzdvihnúť, is that when you receive information je, že keď dostanete informáciu from a trusted source, od dôveryhodného zdroja, we fall into this human part of our human condition padneme do tohto ľudského stavu, that says if this trusted source says it's 1, 2, 3, je, že keď tento dôveryhodný zdroj hovorí 1, 2, 3 and they don't go any further, a ďalej nejdú, that's all there is to the subject. tak to je všetko, čo existuje k tej téme. And it turns out that that's not the case. A je to tak, že nie je to pravda. So Ukáže sa, že to tak I nie could je. speak many things on the 2520 related to this issue. There's much more to it that we never understood. Mohol by som veľa vecí hovoriť o 2520, je tam veľa vecí, ktoré sme nikdy neporozumeli. And the struggle in 2012, A ten zápas v 2012, the prediction of the Sunday law, tá predpoveď nedeľného zákona, one of the reasons that was not accepted jeden z dôvodov, prečo to nebolo prijaté, is because people believed, je, že ľudia verili, they understood all there was to understand about the 2520. že oni rozumeli všetkému, už čo tam bolo ohľadne 2520. Because that's all they had been taught by their trusted source. Lebo to ich vyučil ten ich dôveryhodný zdroj. And then when someone says there's another way to look at this problem, A keď niekto povie, že na tento problém sa dá pozrieť aj iným spôsobom, our biases prevent us from accepting additional information. naše predpojaté názory nám bránia v tom, aby sme prijali nejakú ďalšiu informáciu. Okay, so what we have taught yesterday Takže čo sme včera učili, is that there's a problem in our movement related to Sabbath keeping. je, že v našom hnutí je problém týkajúci sa dodržovania soboty. And it may be because we're Laodicean, we've become worldly. Môže to byť, pretože sme sa stali svetskými, sme Laodica. That's a different conversation. To je iná konverzácia. What I wanted to explore was a prophetic reason. Ja som chcel ale preskúmať ten prorocký dôvod, If one exists. ak nejaký existuje. And the reason why I wanted to tackle that Dôvod, prečo som sa chcel tým zaoberať, is because I got another question which I didn't read out, je, že dostal som ďalšiu otázku, ktorú som nečítal, and that was related to something that I had seen a to sa týkalo niečoho, čo som predtým videl a long time ago, už dávno. which is why I said it's taken so long. Preto som hovoril, že to tak dlho trvalo. And that's to do with the book Early Writings, A to sa týka knihy raných spisov, which is Spiritual Gifts, Volume 1, really. to sú duchovné dary, prvý zväzok. In 2019,
2019 Elder Tess did a study staršia Tess urobila štúdiu based upon the chapter The Sins of Babylon na základe kapitoly Hriechy Babylonu, that said that 1850 was the Sunday law and the test or the issue was slavery. ktorá hovorila, že 1850 bol nedeľný zákon a tá otázka alebo skúška bola otroctvo. And without being too specific, someone laid out this history Bez toho, aby som bol nejaký špecifický, niekto tieto dejiny tu takto rozpísal. and they gave some waymarks Dali in nejaké application. milníky v aplikácii. And the point of all of that was the following. A pointa toho všetkého bola následovná. When you go to Millerite history here, Keď pôjdete do milerických dejín tu, the church is focused on the 1888 history, which is the Sunday law. cirkev sa zameriava na dejiny 1888, to je nedeľný zákon. And they don't really deal with the 1850 issue. A s 1850 problémom sa veľmi nezaoberajú. Because in the studies that Elder tested here, Štúdia, ktoré urobila staršia Testu, taking not just the title of the chapter, Babylon, berúc nielen názov tej kapitoly Babylon and its sins, a jeho hriechy, which is a biblical term, čo je biblický pojem. these two words, Babylon and sin, are biblical terms. Babylon a hriechy, to sú biblické pojmy. When you read the chapter, Keď čítate tú kapitolu, the subject seems to be about the slavery issue that's going on in the United States. to vyzerá, že tá téma sa týka otroctva, ktoré sa odohráva v Amerike. And how God will punish that nation because of its sins, A ako Boh potrestá ten národ pre jeho hriechy. and those sins are not the sins of America, they're the sins of Babylon. Tieto hriechy nie sú hriechy Ameriky, ale hriechy Babylonu. Which dovetails into our understanding of what Babylon is composed of. A to tiež sa dotýka toho nášho porozumenia, toho, že z čoho Babylon je zložený. We might view it in different ways, but one way is the threefold union. Môžeme sa na to pozrieť rôzne, ale jeden spôsob je, že je to trojité spojenectvo. That the sin of Babylon, the sin of the nation in that history is slavery, not Sunday keeping. Ale hriech Babylonu, hriech toho národa v tých dejinách nie je dodržiavanie nedele. So we Pardon, have teraz- this model here, Máme tu the tento 1850 model, model, which we call the Sunday law test or issue, being slavery, not Sunday. tento model 1850, my tu nazývame téma nedeľného zákona, ale tá téma to je otroctvo, nie nedeľa. And we see that this is dealing with human rights. A to sa týka I ľudských put the práv, Declaration of Human Rights because that's something we've spoken about. deklarácia ľudských práv. That's O tom something sme we've spoken hovorili. about in the movement. We've done teachings on that. Už sme o tom hovorili v hnutí. We saw how the political landscape changed in the United States over this 40-year history. Videli sme, ako sa zmenila tá politická taká politický Why slavery here was no longer an issue. to rozloženie politiky sa zmenilo v tých dejinách a otroctvo už nebolo témou. Because between 50 and 88, laws were passed that abolished slavery. Medzi 1850 a 88 prešli zákony, ktoré zakázali otroctvo. So we dealt with that. Tým sme sa vysporiadali. And what that seems to indicate Čo sa zdá, že o čom to hovorí?
is the great test je, že veľká skúška is either Sunday je buď sobota, or slavery alebo otroctvo at the end of the world. na konci sveta. Which model do we want to go for? Ktorý model si vezmeme, s ktorým pôjdeme? And if it's this one, the 1850 model, Ak je to tento 1850, then maybe that's why the Sabbath is diminishing in our relationship with the Sabbath is changing. preto možno sa náš vzťah so sobotou mení. Because if it's not the prophetic test, Ak to nie je prorocká skúška, then maybe it's not the moral test. tak možno to nie je morálna skúška. So therefore we go into Sabbath education in the spirit of the law, not its letter. Takže pôjdeme sa učiť o tej sobote vlastne o duchu zákona, nie doslovného. Then we Yeah, developed another model. Tu sme vyvinuli ďalší model. This is Thoughts from the Mount of Blessing, page 63. Toto sú myšlienky z vrchu blahoslavenstiev 63. And in that passage, Ellen White speaks about twin institutions. V tej pasáži Ellen Whiteová hovorí o tej inštitúcii, o tých dvoch She says, inštitúciách. in dvojčiek. Eden, Ona hovorí vedenie. two institutions were created by God Boli utvorené dve inštitúcie for the needs of humanity. pre potreby ľudskosti. The Ľudstva. seventh day, the Sabbath, and Siedmy deň. marriage. 7. deň a manželstvo. And she says, in this history of the great controversy, both of those institutions have been attacked, damaged, and in many ways destroyed. A ona hovorí, v dejinách veľkého sporu tieto dve inštitúcie boli zničené, boli napadané, rozbité. And she says, it's the work of the Adventist church, A ona hovorí, že je to dielo adventnej cirkvi, of God's people, Božieho ľudu, to restore those institutions, obnoviť tieto dve inštitúcie. to restore the Sabbath and marriage to their rightful place. Obnoviť sobotu a manželstvo na to miesto, ktoré im patrí. Now, this Eden to Eden model, Tento model od Edenu po Eden firstly, is not something that Elder Tess invented or came up with. to nie je niečo, čo staršia Tess vynašla, alebo to ona priniesla. What she did was refine it to the understanding that we have today. Ona to len ako keby tak vyjasnila pre to porozumenie, ktoré máme dnes. Which is shown in this lower graphic. To je ukázané tu na tomto obrázku. And what she added to our understanding, a vital piece of information, To, čo ona pridala k tomu nášmu porozumeniu, ten životne dôležitý kúsok, tú informáciu, is what? What did she add čo tam pridala, that we have picked up? čo sme si my zobrali. So what she picked up, Kathy has just rightly said, To, čo ona zobrala, to podá teraz Katy, that it's not just this beginning to end story. nie je len príbeh od začiatku do konca. She refined that into a very precise and neat chiasm. Ona vlastne to tak vyjasnila v tomto veľmi čistom a And peknom Adventism kiazme. hasn't done that. Toto neurobil adventizmus. But Adventism understands this concept. Ale adventizmus rozumie tomuto konceptu. So we thought this movement was raised up to strengthen and put marriage on its proper footing. Takže my sme si myslíme, že toto hnutie bolo pozdvihnuté, aby dalo manželstvo na And I správne don't know miesto. what work you think we have done to achieve that goal.
Neviem, čo si myslíte, že akú prácu sme spravili, aby sme dosiahli tento cieľ? But we're in the world, and if we look at Adventism, they understand this model. Adventizmus rozumie And tomuto what are they modelu. now doing? Čo teraz robia? What's the church now doing? Čo robí teraz cirkev? Anyone? Saying, doing. They're taking a decided stand against LB. So the church, in response to this prophetic call, Čiže cirkev v odpovedi na toto prorocké volanie is doing its job. robí svoju úlohu. They are taking the marriage institution, Berú tú inštitúciu manželstva, defending it and restoring it back to its Eden beauty. obnovujú ju a obhajujú, That all aby sounds ju good, obnovili na tú pozíciu krásy vedenie. To znie but when the pekne, words come out, ale keď prídu tie slova, we say that's an anti-LGBTQ message. povieme, že to je posolstvo proti LGBT. So you can see that in trying to fulfill prophecy, you can Takže- get things really wrong. Vidíte, že v snahe naplniť proroctvo môžete veci naozaj zle spraviť alebo pochopiť. And I don't think when we have discussed the work that the church is doing and its mistakes, Nemyslím si, že keď sme hovorili o tej práci, ktorú robí cirkev a o tých svojich vlastných chybách, I don't think we've seen it as a prophetic issue. We've seen it as a moral issue. nemyslím si, že sme to videli ako prorockú tému, ale ako morálnu tému. And we're wrong to do that, To bolo nesprávne, I would suggest. ja by som navrhovala. Because if you don't see the prophetic reason of why things are being done, Keď nevidíte ten prorocký dôvod, prečo sa veci robia, by them, od nich, you won't see the prophetic reason of why we should be doing things. tak neuvidíte prorocký dôvod, prečo my by sme mali robiť veci. And then we will say, Potom povieme, this is a Laodicean member who just doesn't care about Sabbath keeping and they want to go to school because it's easy. no, to je člen, toto je Laodicea, on len chce ísť do školy a on si z toho nič nerobí, nestará sa o sobotu. We have to look at the prophetic reasons of why things are happening, why Musíme we sa are doing things. pozrieť na prorocké dôvody, prečo sa veci dejú a prečo určité veci robíme. And the only tools we have are these models. A my máme len tieto modely. So the problem is, one of them, Jeden z problémov je, when you go to this study, keď ideme k tomuto štúdiu, I and others had seen this before. It wasn't new. ja a ostatní sme toto predtým videli, to nebolo nové. All of you will have read early writings and read this chapter and seen this, even though it may not have clicked for you. Všetci ste mohli čítať ranné spisy a toto ste tam videli, možno vám to vtedy nedokliklo. Okay, so when we take this slavery model here, Keď zoberieme tento model otroctva, we're here, tu sme tu, and they're going to go to war over this issue. a oni kvôli tejto téme idú do vojny. And now we're in this history, the Civil War, A sme which v is týchto a dejinách, time of trouble. to je čas súženia. And now you get into problems. A prídeme do problémov. Where is this model being created?
What's the source of this? Kde je tento model utvorený? Aký je jeho zdroj? So it's on the board, it's not a trick question. Je to na tabuli, nie je to nejaká otázka záľudná. It's right here, it's Ellen White, the sins of Babylon. That's the source of this whole model that we've To je developed. ten zdroj tohto modela, je Ellen Whiteová. To sú tie hriechy Babylonu. So this is Spiritual Gifts Volume 1, To sú duchovné dary 1, chapter 36, 36. kapitola. I think. Let me check. Myslím, že to si skontrolujem. 33. 33. So it'll be really small. This is chapter 33 of Toto Spiritual je Gifts. 33. kapitola. And that's all fine. It's all beautiful. Toto je fajn, to je v poriadku, pekné. If we just skip over to here, Prejdeme sem. the time of trouble, Čas súženia. is it in the book as well? What would your guess be if you don't know the answer? Je to v knihe, ak neviete odpoveď? Yeah, because this book, Spiritual Gifts, is a condensed form of the Great Controversy. It's one of the earlier versions of it, and it gives the history of the Great Controversy. Áno, táto kniha Duchovné dary, to je taká zhustená forma veľkého sporu a dáva vlastne tie dejiny toho veľkého sporu. Okay, so what's going to happen? You a couple of chapters. Čo sa stane, ak prejdete cez pár kapitol? We'll jump over to chapter 36. Poďme ku kapitole 36. And what history are we in? Akých sme dejinách? Without, you don't have to look, you don't have to guess. We're in a time of trouble. Je to čas súženia. So years ago, I did studies on how to read. Pred pár rokmi som robil štúdie o tom, ako čítať. And I spoke about the introduction, the body, and the conclusion. Hovoril of, som o tom a paper. úvode, potom tom hlavnej časti závere toho paragrafu. The lead paragraph, the lead sentence of a paragraph, all of those things. Ten úvodný odstavec, úvodná veta, toto som všetko hovoril. So we're in the time of trouble. Sme v čase súženia. The first paragraph, which is the lead paragraph for the chapter, V treťom odstavci, to je ten hlavný odstavec tej kapitoly, which in its own way is the anchor and sets the theme for this chapter. on je takou kotvou a dáva tému tej kapitole. And you can do the same in chapter 33. Môžete spraviť to isté v kapitole 33. But in chapter 36, talking about the time of trouble, V kapitole 36 hovoriac o čase súženia, so I'm just going to read a portion of this paragraph. budem čítať časť tohto odstavca. I'll paraphrase. Budem parafrázovať. I saw leaders consulting with each other. Videla som, ako vodcovia medzi sebou konzultujú. Satan and Satan's angels were there. Satan a jeho anjeli tam boli. They were busy influencing these leaders. Mali plné ruky práce, snažili sa vplývať na tých vodcov. I saw something that was written, a document. Videla som dokument, bolo to tam napísané. Niečo. Copies of that document were scattered all across the world. Kopie toho dokumentu boli po celom svete rozptýlené. And that document gave instructions A ten dokument dal inštrukcie to the authorities tým autoritám, that said, unless the saints
ktorý hovorí, ak tí svätí, the Christians, kresťania, would give up their peculiar faith, sa nezdajú z tej svojej zvláštnej viery, which is not abolition, to nie je abolícia, these are not abolitionists, to neboli abolicionisti, give up their peculiar faith, give up the Sabbath, ak sa nezdajú zvláštnej viery, ak sa nezdajú soboty and observe the first day, a nebudú dodržiavať prvý deň, they should be killed. mali by byť zabití. This is the death decree in Jacob's time of trouble. Toto bol ten dekret smrti v Jakobovom súžení. Je So the dekret point I smrti. want to make Pointa, ktorú chcem urobiť, is what you see is not all that there is. je, že to, čo vidíte, nie je všetko to, čo existuje. And if you've read early writings, I say 20 times or 10 times, you can't read it once. Ak ste čítali rané spisy viac razy, jedenkrát to nestačí. You begin to see the flow of the story. Začnete tam vidieť ten príbeh, ako plynie. And when you see the flow of the story before chapter 33 and after chapter 33, Keď uvidíte, ako plynie ten príbeh pred 33. a po 33. kapitole, this is chapter 33, to je kapitola 33, you'll see that the theme of the story uvidíte, že tá téma toho príbehu is much more religious and much less political than might appear by just reading this chapter. je oveľa viac náboženská ako politická, ako sa to zdá, ako, oproti tomu, keď ste čítali len tú jednu kapitolu. The theme of the Sabbath runs through, we'll talk about spiritual gifts, it runs through that book. Tá téma soboty v tých raných spisoch beží celou knihou. So when we start talking about its prophetic application at the end of the world, Takže keď začneme hovoriť o prorockých aplikáciách na konci sveta and we start looking at this model, a začneme sa pozerať na tento model, or we start looking at the Eden to Eden model, začneme sa pozerať na ten model od Edenu po Eden, we have to be careful how we process this information. musíme byť opatrní, ako túto informáciu spracujeme. When I say this information, Keď poviem túto informáciu, what am I referring to? o čom hovorím? Am I referring to Ellen White, Hovorím o Ellen Whiteovej or are I referring to Elder Tess? alebo o staršej Tess. So you need to decide that, Toto si musíte rozhodnúť, because you can't separate them. lebo oni sa nedajú oddeliť. Elder Tess did not invent anything. She didn't create it. Staršia Tess nič nevynášala, ona nevytvorila niečo nové. She did what all of us do, Ona urobila to, čo robia všetci z nás. what Elder Jeff did. Čo robil starší Jeff? It's the only thing we can do. To je jediná vec, ktorú môžeme robiť. You take inspiration Vezmete inšpiráciu, and you try to understand what it means. snažíte sa pochopiť, čo to znamená. And it is both a science and an art to do that well. Urobiť to dobre, to je veda a umenie. And that's why people get raised or get called the messengers. Preto sú ľudia povolaní a sú pozdvihnutí ako poslovia. Because when normal people like you and I do that, Lebo keď to robia bežní ľudia ako vy a ja, I get nothing. ja z toho nič nevylúštím. And they're able to develop really sophisticated models. Oni vedia z toho vyvinúť naozaj sofistikovaný modely. They're able to take out the important points and connect them together. Vyzdvihnúť dôležité body a prepojiť ich medzi sebou. But the story isn't that straightforward. A ten príbeh nie je taký jasný. And all I wanted to do
at this camp meeting, To, čo som chcel urobiť na tomto camp meetingu, when I saw the question about the Sabbath, keď som videl tú otázku ohľadne soboty, was to begin a discussion of why our relationship to the Sabbath has changed, because that's a fact, it's changed. bolo začať diskusiu o tom, že prečo sa zmenil náš postoj alebo vzťah k sobote, lebo on sa zmenil. It wasn't to discuss whether it's changed for the good or the bad. Nebolo to na to, aby sme diskutovali, či sa to zmenilo k lepšiemu alebo horšiemu. It's to point out Ale aby som vyzdvihol, that poukázal, chapter 33 že kapitola 33 isn't in isolation, it has chapters before and afterwards. nie je izolovaná, tam kapitoly predtým a potom. And if we had done the study, A my, keď sme urobili štúdium, the movement, ako hnutie, on chapter 36, not 33, na kapitolu 36, this model would never have been developed, nie 33, tento model by sme nikdy nevyvinuli. because it would have been Sabbath, 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 all the way through. Lebo by to všetko bolo o sobote, celé, sobota, sobota, sobota. But because we focused on chapter 33, Pretože sme sa zamerali na 33. kapitolu, the subject of slavery has been brought up, and civil rights. vyšla téma otroctva a občianskych práv. So our study this weekend Naše štúdium tento víkend has not been to challenge the human rights component of our message. nie je na to, aby sme teraz nejak dali výzvu tomu komponentu tých ľudských práv v našom posolstve. It's to try to understand what does Sabbath keeping mean prophetically at the end of the world? What's its relevance? What's its place in prophecy? Ale snažíme sa pochopiť, aké je miesto v proroctve ohľadne dodržiavania soboty, ako má svoju platnosť na konci sveta. And I think that's a question worth discussing. A toto je otázka, ktorá je hodná diskusie. Great. Myslím. Poďme sa pomodliť. Dear Lord, we thank you Drahý Pane, ďakujeme Ti for your goodness towards each of us. za Tvoju dobrotu voči nám všetkým. As we understand our own humanity, Ako rozumieme našej vlastnej ľudskosti, it's my hope and my belief je to moja nádej a viera, that you will continue to teach us and open the truth to us. že naďalej nás budeš učiť a budeš nám otvárať pravdu. So not only way we understand our biases and our prejudices, Aby nielen sme porozumeli tým našim takým predpojatým but we will názorom begin a to become free of them, predsudkom, ale aby sme od nich boli oslobodení. because the truth sets one free. Pretože pravda oslobodzuje. The Sunday law is fast approaching. Nedelný zákon prichádza rýchlo. The great test is upon us. A tá veľká skúška je na nás. As all this is happening and the world is in agitation, Ako toto sa všetko deje a ten svet je rozrušený, may we better understand nech lepšie rozumieme our relationship with the Sabbath našemu vzťahu so sobotou and its role in prophetic end time history. a jej roli v závere dejín. Amen. Amen. I want to thank everybody for joining us. Všetkým chcem poďakovať, že sa k nám pridali. And as we close this study Ako uzavrieme toto štúdium and bring this camp meeting to an end, privedieme camp meeting k záveru, as we normally do, tak ako to väčšinou robíme. I want to invite everybody to put their cameras on and go on to the gallery view so everybody can say hi to one another.
Pozývam všetkých, aby si zapli kamery a môžu si zapnúť galériu a môžu sa medzi sebou pozdraviť. Thank you. Goodbye. Merci. Ahojte. Au revoir. Tschüss. Just waiting. Und Aí, ok. Você me viu? Ainda não vi você. Mentira. Também não te vi ainda. Você foi Agora te vi. Ai, minha rosa lá. Eu te vi, Ivan. Agora tudo bem? E aí, tudo bem? Yeah. Good. Yeah. Yeah, benar. Hello. Gabriela, this time you can unmute your mic and speak. Meeting. Nice to hear your voices. you too.
Wow. Jangan kan kecil. Ubah. Gimana udah kan kecil. Bukan bayar ya. Karena kayak barang. Bukan ini bisa. Iya. Sylvie! Yeah, this is good. Emang. Iya. Ya, ya. Oke, oke,